गाइस मु घर बाहर सारे देखी पारे बहुत कुड़ी तो गुलशन आउ दीपक आसपटू मुझे जाऊँगी लोकेशन कवर करवा वीडियो करवा एंजॉय करवा चलतु मु अमित पुणी एक नहीं आसी भयानक वीडियो को आज मो सहित अच्छा गुलशन आउ दीपक टाइम भी हो गला 12टा देखिए गूगल टाइम चलो तो डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिया। आज आम पाखे लोकेशन किसी अच्छी भयानक जगह माने से हंटेड जगह माने पूरा बहुत खतरनाक जगह लास्ट पर्यंत वीडियो देखंतु खूब एंजॉय करंतु। तो आज ये किसी रियल कहानी कहबी माने एठी जोथि कि माने आत्माटी घूरी बुलुची माने एठी तो लिटरेली गाइस आमे से भयानक जगह पाखरे पहुंच जाइछे आसिकी। आज आम आपको देखा जाऊँ ये जगार कि जो भयानक कथा गुड़ाक जी सब आती भयानक स्टोरी गुड़ाक आम शुणीचु गाँ लोक मतरे से सत बोली आम भावुँ आपको देखू आम सहित रुहतु। सेठी देखि पाथु हमें चलला बेले एठी किछि साउंड आसला पारा माने दीती साउंड आइलानी चारटा खंडे साउंड होची ई साइड रु हला तो आमे माने भय न करी से साउंड नोटिस करनु तो आगु को चलन देखिया खाली पत्र टाइप केमिति साउंड होची खाली पत्र पड़ला टाइप साउंड गुड़ाक आछे गरम हो गुलुटा डरी होची सळा डरी जाऊँ पछर चल भाई यही जगह किंतु आम जो आसचे श्मशान नुह कि श्मशान पलटि जो स्त्री लोकटा जड़े एठी भाई फैमिली इंटरव्यू नहीं कि गोटे स्त्री लोक घर प्रोब्लेम नहीं कि सुइसाइड करथिले आउ ता परठू कौन सी भी विवाहित स्त्री कि विवाहित पुरुष ए जगह को आसिया पे साहस करंतिनी। जा से जगह भी हमें कवर करबा चलो तो एटा देखि पाथु सेही गछ माने जोठी की सुइसाइड करथिले नोटिस करे किसी साउंड सुना से गछ पछ उठ किसी साउंड सुना गछ साइड रो चल बालों की साउंड हो चलो चलो साहस कर चलो चलो बालों की कांदिला सुनना बालों की कांदुजी शुण टे शुण मन देख शुण बालों देख मो रूम उठी आइगला कांदुजी की बालों एटी के पळेगा तो गाइस हमें से जगह को जाइथिलु सत किंतु केमिति कहिबी मु किछ बुझी पानी से जगह विषय माने एते एनर्जी फील हला कि हमको माने सेति के पाउंजीर साउंड आसला आउ कांदिवार भी साउंड आसला आपण माने कैमरा रेकॉर्ड होई सुनिबे भाई एमिते फील हला जे कि हम पाखरे कि गोटे अछि अच्छी नुह सी से गच्छ पाखरे अच्छी बोलते सेउटू साउंड आसला कांदिवार हला जोटा देखिल पाउंड शब्द भी आछि हम के जेंते हम देखु छी सेही टाइप लागिला हम से हम पळे आइलु तो चलो आउथर जीवा कोन हो देखा दियो चलो तो से गच्छ पाखरे किछि कांदिवार साउंड आउ पाउंजीर साउंड हम सुनिलु तो से जगह रे से जगह रे कोन अछि चलंतु देखिया हम तो जानि सालुनी एथि एनर्जी अछि
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ଯାଉଛେ ସେ ଜାଗାକୁ। ଦେଖିବା ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଗକୁ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଭାଇ ଆମେ ତ ଏମିତିରେ ବି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍, ତ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି କରିବନି ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଶୁଣାଉଥିଲା, ଆଉ ତ ଶୁଣାଉନି ଏବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା, କିଏ ଟେକା ପକେଇଲା ଭଳିଆ। ସେଇଟା ତ ସେ ପାଇଲା, ଏବେ କିଏ ଟେକା ମାରିଲା ସେ ଗଛଟା ହଲା। ସେଇଟା ତ ହଲୁଛି ବି ଏବେ ଦେଖୁ। ସେ ଜାଗା ମାର, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା। ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏବେ ବି, କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏଇଠୁ, କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଭାଇ ଏବେ ଆମକୁ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲା କି ଏଠି କିଛି ଅଛି ନିହାତି। ଅଫକୋର୍ସ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ପାଉଁଶ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଏଠି। ବାଉଁଶଟା କଟ 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 କଟ। ଏଇ ଜାଗା ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଭାଇ ଫିଲିଂ କରୁଛେ ଭାଇ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଦେଖେଇବା ସାହସ ନାହିଁ, ତ କାରଣ ଭାଇ ଏଠି ଏଠି କିଛି ଯିଏ ଗୋଟେ ବି ଅଛି। ଅଛ ନା, ଆମେ ତମର କ୍ଷତି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା କିଛି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବୁ। କ୍ଷତି କିଛି ପହଞ୍ଚେଇବୁନି। ତ କାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆମେ ପଶି ଆସିଛେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ସାହସ କରିକି ଏଇ ବାଉଁଶ ନଟର ଭିତରକୁ ଗଳି ଯାଇଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କୁକୁର ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି। କେତେ ଅଲଗା ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଲା। ଏଇ ଚାଲ ଏଇ ଜାଗା ସେଭ୍ ନୁହଁ, ଏଇ ଜାଗା ସେଭ୍ ନୁହଁ। କାନ୍ଦୁଛି ଏଠି ରହିବାଟା ବେଶୀ ସମୟ ଠିକ ନୁହେଁ। ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏଠି ଚାଲ ଆମେ ଏତେ ଜୋରସେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ନା, ଦେଖ ଏତେ ଜୋରସେ କାନ୍ଦୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଦେଖ ଠିକ ସେ ଶୁଣ, এটা ঠিক নয়। চলো চলো। তো ফ্রেন্ড ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଏତେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ମାନେ ଏଭଳିଆ କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡ ମୋ ଜୀବନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ। ପାଉଁଜିର ସାଉଣ୍ଡ। ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ କରୁଛୁ। ଯିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ। ଆମେ ଭାଇ ଆମକୁ ସାହସ ହେଲାନି ଯିବା ପାଇଁ ସେତିକି। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ନଟା ତା ମୂଳରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମ୍ବ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଲୁ। ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଥିଲା, ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟି ପାରିଥାନ୍ତା। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର କିଛି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଏଠିକା ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଆତ୍ମା ସିଏ। ମାନେ ସେମାନେ କେହି ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତିନି। ଆମେ ସାହସ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଜି। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଜାଣିଲୁ କିଏ ଅଛି ସେଠି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ପୁଣି ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଘଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ଆମେ ଭାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ।